أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وعمدتنا صاحب الراتب قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يتوشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Amanna billahi wal yawmil akhir. Tubna ilallahi batinan wa zahira. Amanna billahi wal yawmil akhir. Tubna ilallahi batinan wa zahira. Amanna billahi wal yawmil akhir. Tubna ilallahi batinan wa zahira. Ya Rabbana wa'fu anna wamhu alladhi kana minna. Ya Rabbana wa'fu anna wamhu alladhi kana minna. Ya Rabbana wa'fu anna wamhu alladhi kana minna. Ya Dzal Jalali wal Ikram amitna ala dinil Islam. Ya Dzal Jalali wal Ikram amitna ala dinil Islam. Ya Dzal Jalali wal Ikram amitna ala dinil Islam. Ya Dzal Jalali wal Ikram amitna ala dinil Islam. Ya Dzal Jalali wal Ikram amitna ala dinil Islam. Ya Dzal Jalali wal Ikram amitna ala dinil Islam. Ya Dzal Jalali wal Ikram amitna ala dinil Islam. Ya Qawiyyu ya
متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته المطهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وأصولهما وفروعهما وجميع ساداتنا آل أبي علوي وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة
ويكسر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحيائهم إلى يوم الدين خصوصا إلى أرواح وإلى أرواح أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سؤله على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا ولهم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير، وأن تتفضل علينا بكل خير، وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير، وأن تحفظنا في أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا ومن معنا وما معنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير، إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعطي كل خير برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهديك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهديك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكن حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهديك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكن حيث كنا. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها، يا الله بها، يا بحسن الخاتمة. يا أمان الخائفين أمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف. يا أمان الخائفين أمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف. يا أمان الخائفين أمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف. يا مولانا يا مجيب، يا حاضرا لا يغيب، توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب. يا مولانا يا مجيب، يا حاضرا لا يغيب، توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب. يا مولانا يا مجيب، يا حاضرا لا يغيب، توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى روح سيد أحمد الهاشمي المصري أن الله يتوشاه بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاته ويعيد علينا وعلى أولادنا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqina. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin ya Allahu ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ilallahi firrakha'i ya'rifka fisyiddah wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa annan nasra ma'as sabri wa annal faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Muttafaqun alaihi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan dan mempertemukan kita kembali di pengajian rutinan kita. Mudah-mudahan kita semuanya Allah berikan kesehatan rohani dan jasmani, dan mudah-mudahan kita semuanya Allah mudahkan dalam segala macam urusannya dan diberikan keistiqomahan dalam amal ibadah dan ketaatan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pembahasan hadis di nomor ke-468. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'arraf ilallahi firrakha'i. Ta'arraf, kenalkan dirimu
ilallah, kepada Allah. Jadi orang kudu mengenalkan diri orang ke Allah. Iraha firrokhoi, di waktu atau di saat kita sedang senang. Bila mau orang kersenang, kenalkan diri kita kepada Allah. Dengan apa? Dengan banyak-banyak beribadah. Ya'rifka fi syiddati, maka Allah akan mengenal engkau fi syiddati, di masa kesulitan. Ilamun kersenang, kita dekatkan diri kita kepada Allah. Ya, loba zikir, loba ibadah, udang ti peuting, ulah tinggal salat duha, ulah tinggal maca Quran. Kersenang. Engke dikala dunia berputar, ya biasa yang tadinya mungkin di atas kayak masalah terjun ke bawah, itu ya. Setiap manusia punya problematika dalam kehidupan, ya, mendapatkan kesulitan. Ya arifka fi syiddah, maka Allah akan kenal kepadamu dalam masa sulit. Tuh. Ayo mah kadang-kadang kita mah lamun keur senang tah keur sagala aya. Jalan ke masjid ge poho eta. Oh gerage. Karena kadang-kadang orang sok syukur ke Allah nya meureun gitulah. Orang dibere hirup saaya-aya, dikasih hidup sederhana. Mungkin dengan sebab kita hidup yang sederhana, Allah dekatkan kita ke majelis ilmu. Amin. Ya, Allah dekatkan kita ke masjid. Sebab kadang-kadang kita ketika sedang susah daek ka majelis tahlim, daek pengajian, daek ka masjid, begitu geus maju mah usahana poho. Nah, itulah penyakit ya, yang ada di mayoritas orang seperti itu. Gitu ya. Nah, makanya ini Rasul mengingatkan kepada kita, ta'arraf ilallah firrakha. Kenalkan dirimu kepada Allah saat kamu sedang senang. Jangan kita malah terbuai dengan kenikmatan yang Allah kasih kepada kita. Terkadang juga ada orang yang ketika sedang sulit, nah rajin ngawiridna, rajin ibadahna, begitu geus hasil manehna wiridana jadi curang manya meunang. Gitulah. Eureun ngawiridna. Nah, eureun hudang ti peutingna. Gitu. Itu sama tuh. Itu juga sama. Jadi dia mengenal Allah hanya dalam kondisi susah. Ketika sudah berhasil lupa sama Allah. Itu enggak bagus seperti itu. Itunya pas orang bae lamun aya jalmi lamun keur susah mah datang ka urang. Ya. Injem segala macam. Keur boga duit mah atuh sama sekali tidak terlihat batang hidungnya. Itu ya. Nah, itu orang yang enggak bagus. Keur susah mah datang ka imah, keur senang mah sugan nganter-nganter hulu kokopong. Da cek kolot baheula teh mah nya. Nganter-nganter cau buruk cenah. Enggak ada seperti itu. Kawan-kawan kayaknya. Boga hayang mereka. Geus jadi mah poho. Geus jadi mah poho pajabat. Lamun ceuk penceramah teh mah keur nyalon mah rajin maca ayat kursi. Geus menang kursi mah poho kan ayat kursi. Geus menang kursi poho kan ayat kursinya. Nah, gitu ya, awas ya. Nah, ini pengingat untuk kita. Jadi kalau kita ingin diingat sama Allah, dikenal sama Allah saat sedang kesulitan,
Nah, kita harus mengenalkan diri kita kepada Allah saat dalam kondisi senang. Nanti saat kita kena musibah, kena kesulitan, Allah akan segera menolong kita. Jadi makna Allah akan mengenali kamu pada saat masa sulit, itu artinya Allah akan cepat menolong kamu, memberikan pertolongannya saat dalam masa sulit. Masya Allahnya. Kemudian wa'lam annama akhto'aka lam yakun liyusibak. Dan ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya sesuatu yang luput darimu tidak akan pernah mengenaimu. Sesuatu yang Allah takdirkan nggak akan nyampe kepada kita, mau nyampe. Sanajan urang geus usaha kumaha geh, lamun Allah nakdirkeun moal menang, moal menang. Gitunya. Nah, makanya ieu betul-betul pasrah ke Allahnya. Tapi bukan berarti kita melepaskan diri daripada ikhtiar. Contoh, orang suka sama seorang perempuan, ingin menikah dengan perempuan tersebut, ikhtiar biasa. Datang kepada orang tuanya, meminang gitu ya. Sudah oh iya, begitu tidak sudah begitu. Ditolak misalkan, ya udah sudah ikhtiar gitu. Karena Allah takdirkan mungkin belum jodoh gitu kan ya. Jalur langit, Jalur langit. ya, kuat kalau jalur. Ada tuh masalah nggak doa, tuh masalah. Lah dipelet deh mas. Artinya apa? Kita mesti punya keyakinan bahwa saat kita ingin suatu perkara dan tidak mendapatkannya, itu adalah takdir Allah. Ya, jadi orang hayangna misalkan menang naon rizkina sapoe naon misalkan sabaraha juta misalkan, meski itu teu menang, tidak mencapai targetnya, ya sudah, lam yakun liusibak, moal nyampe. Ya, sesuatu yang memang tidak akan sampai kepadamu tidak akan pernah sampai kepadamu. Oh. Termasuk keburukan seseorang ya. Kalau orang yang berniat buruk kepada kita, kalau Allah sudah mentakdirkan gak akan nyampe. Ya, walaupun sakampung hewa kabeh ka urang, hayang maehan urang. Aya bae tapi tulung geura. Gitu. Kenapa? Karena memang sudah takdir Allah. Ma akhto'ak lam yakun liyusibak. Sesuatu yang luput darimu tidak akan sampai kepadamu. Ini Masya Allah ya, keyakinan dalam hati. Kita betul-betul pasrah kepada Allah dalam segala macam urusan. Setelah kita berikhtiar, berusaha, hasilnya serahkan kepada Allah. Gitu ya. Apa-apa yang kita dapatkan berarti memang sudah rezekinya. Apa yang memang tidak sampai kepada kita, luput daripada kita, ya sudah berarti takdir Allah berarti. Ketetapan Allah. Wa ma asobaka lam yakun liyukhti'ak. Dan sesuatu yang memang Allah takdirkan sampai kepada kamu, eta moal bakal luput. Sanajan orang kabur geh misalkan ya, eta wancina rizki yang ke mana yang ke eta sok gerak walaupun nyamuni misalkan eta kiainya, eta kiai lamun bulan puasa eta di tanggal hiji geus langsung kuncian maneh, bahkan gerbang pesantren ditutup kunci langsung, santri doang gitu nu pasaran paling gitu. Kayaknya emang geus nggak mau menemui masyarakat, sudah wancina pikeun ibadah. Waktu untuk sama Allah sudah sebulan full. Tapi eta masyarakat ku hayang-hayangna mereknya, atau eta lah samping digantung-gantungkeun coba. Da gerbangna. Jamere langsung teu bisa pan ya. Aya-aya lebaran pan. Ana digantung-gantungkeun cenah dina pagerna, coba. Pamere masyarakat eta. Coba. Tetap nyamperkeun tuh. Wa ma asobaka lam yakun liyukhti'ak.
Lamun cenah Allah geus nakdirkeun datang eta rezeki, datang geura. Ngan urang mah kan lemah keyakinan ya. Ieu mah lain keras urang, awasnya tong diturutan urang ngoncian di mah nang paun gantung cenah ieu. Atuh beda kelasna ge. Ya. Jadi kita mah tetap punya keyakinan ikhtiar gitu. Dan apa yang nyampe kepada kita itu sudah takdir Allah berarti. Gitu. Itunya. Jadi ulah sampai gitu tadi. Kelasna orang kelas TK nurutan kelas mahasiswa kan tuh nyambung kena. Kita mah kelas ngoncian manehnya kelas gagah eta mah. Kamu kurang diturutan ke bulan puasa ngoncian maneh. Begitu lebaran ke pamajikan ngamuk. Ya, baju can meuli naon can meuli muka imah napager naona. Kayak plastik sampah. Gitu ya. Jadi awas ya, kita mesti punya keyakinan dalam hati sesungguhnya sesuatu yang Allah takdirkan luput daripadamu tidak akan sampai kepadamu, dan apa yang Allah takdirkan sampai kepadamu tidak akan luput darimu. Masya Allahnya i Rasulnya mapatahan maneku bener-bener nahat eta nancepkeun keyakinan. Jadi nalika urang usaha eta urang ulah i'timad, ulah tetegenan kana usaha, tetep ka Allah bae. Eta mah urang ikhtiar kewajiban. Kos urang lapar kumaha lapar? Atuh ka dapur nya. Nyokot sangu, nyokot tahu, nyokot tempe, makan. Aku lapar, Allah belah lapar cenah. Atuh maot mun kitu mah nya. Gitu. Semua memang sudah Allah takdirkan, ya sunnatullah fil alam, itu semua ada ikhtiarnya. Kita mau minum, kudu kieu tah. Ya ikhtiar lain ikhtiar tah. Amun urang kieu bae mah moal datang cai. Kudu aya kieu tah. Emang sudah sunnah Allah di alam semesta ada ikhtiar. Ngan aya jalma anu ngarasa bahwa rezeki eta datang ka urang menang urang. Menang urang gawe, menang urang ka sawah, menang urang ka kantor, menang urang dagang segala macam. Ada yang seperti itu. Nah, kalau kita mah meyakini bahwa ikhtiar tapi tetap kita mah bersandar hanya kepada Allah. Aya jelema berangkat misalkan naon dagang misalkannya berangkatna ti jam 3 subuh. Karena pasar subuh geus rame ayeuna mah. Dagang sayur segala macamnya. Misalkan nih, orang tercontoh baik. Ada yang berangkat jam 3 subuh. Berangkat, batur maker HS kenehnya, imang geus mangkat mau mobil. Dagang sayur misalkan. Balik-balik misalkan sore. Misalkan ya, balik-balik sore. Secara naon kalkulasi ya, matematika, pasti kan duitna lobanya. Karena waktu napan tuh jam 3 atau balik-balik sore. Kan lila pan ya. Nah, ternyata kalau Allah sudah takdirkan rezekinya misalkan 50.000 bae eta. Eta marek kumaha carana misalkan leungit tah duitna rag-rag tah kumaha. Yang penting kalau Allah takdirkan rezekinya hari itu 50.000 sudah. Eta mah kumaha bae eta mah carana. Misalkan mana geus beres menang duit misalkan 1 juta di kantongan. Geus itu murah 850.000. Ya sana berapa? 50.000 tuh. Takdir Allah. Berarti itulah yang dia dapatkan. Aya jelema berangkatna jam 8 ka warung misalkan. Tapi memehna salat duha heula, maca waqiah heula, wiridan heula misalkan. Dohor ka masjid heula. Ya buka di jam 1 boh tahu ya. Gagak tah gitu mah nya ngan hese tapi. Hese tapi nah. Geus kitu mana pulang lagi jam 5 beres ya. Geus beberes jam 5 geus siap-siap maghrib. Tapi lamun Allah takdirkan rezeki misalkan 20 juta, 20 juta. Ya. Itu ya Allah Maha Kuasa. Nah, makanya lamun cenah urang ngukurnya rezeki eta ku usaha atau ku tanaga atau meureun jelema tukang ngaranna
bas ya. Lebih gede berduit nah. Kuliah. Ya tenaga gede depannya. Tapi ternyata enggak. Rizki mah kumaha Allah gitu. Ya walaupun memang ada ikhtiar ya. Walaupun ada ikhtiar, tapi tetap kita mah punya keyakinan dalam hati, iktimad itu hanya kepada Allah, bukan kepada ikhtiar kita. Gitu ya. Kemudian wa annan nasra ma'as sabri. Nah, kita mesti meyakini bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu akan datang beserta dengan kesabaran. Ma'as sabrinya babarengan orang mata. Jadi cenah eta pitulung Allah, pertolongan Allah dengan kesabaran itu akan datang berbarengan. Kalau kita kena musibah, kena ujian, sabar, bakal datang pitulung Allah. Kamu orang kena musibah, kena ujian, ya, kena kesulitan, teu sabar, kalahkah ngeluh, marah sula. Nah, bagaimana? Tidak akan datang pertolongan Allah. Oh, tadi Gitu ya. Oh, mau eta bisa bahaya tuh ngomong gitu. Jangan, kalau kita kena musibah, kena kesulitan, bagaimana? Sudah sabar. Ya, pasrahkan kepada Allah sudah. Gitu. Masya Allah, jangan hese itu sabarnya. Ngomong dong babari gitu. Praktek nama hese, sabar eta. Sabar karena ibadah hesenya. Lemah yang gurung gusuh bae, kamu mau bola, mau gancangan sholat lagi. Bola, gancangan sholat lagi, yang kira nonton bola. Gitu ya. Kemudian wa annal faraja ma'al karbi. Nah, dan sesungguhnya keterbukaan itu bersama dengan kesusahan, kebingungan. Amun cenah urang bingung ya, bingung kumaha ya Allah cara ngaji kumaha. Gitu. Eta berarti urang tereh menang keterbukaan. Lamun jalma tara bingung mau menang keterbukaan. Atuh yang bingung pan ya. Oh, tunggu. Malah saja Bingung bae. Jadi barang kuroan ya. tadi teh aku orang eta na urang deket ke Allah gitunya. Gila mun cenah urang geus betul-betul susah tah. Geura amun urang pasrah ke Allah itu akan datang segera keterbukaan. Gitu ya. Eta mah unggal poe bingung banyak, rada aneh eta. Insyaallah al-faraj ma'al karab ya. Keterbukaan itu bersama dengan kesusahan. Jadi kadang-kadang orang eta kudu syukuran bae mun aya susah ge nya. Alhamdulillah bae gitu. Bisa jadi itu menjadi jalan kita untuk apa? Untuk lebih baik lah. Kadang-kadang dohirna susah, tapi ternyata mengangkat derajat. Amin. Angkat derajat juga. Aduh. Gitu ya. Lamun cek guru teh mah cenah. Urang mah cenah hirup kudu kos bola bekel. Mantul. Lamun cenah orang dibebetkeun makin luhur. Gitu. Ulah dibebetkeun malah ngambles gitu. Kudu kos bola bekel. Dibebetkeun ya, dizolimi, difitnah segala makin keluhur. Butuh mantul-mantul nih, ada bae. Bola sepak. Gitu ya. Bola pas dikempes. Bahkan di dalam perdana kita disebutkan jelema mukmin eta kos gahru, kayu gahru. Moal kanyahoan seungitna kecuali lamun dibeuleum heula. Nah, orang diuji, dihinakeun, dizolim ku batur. Karak katempok ya geura. Gagahna eta. Gitu. Jadi kudu diuji heula, dizolim heula, difitnah heula gitu. Masya Allahnya. Lamun ya kiai mah kudu kitu heula biasana. Dizolim heula, dihewaan ku masyarakat heula. Tapi eta kieu kiai lurus gitunya, kiai bener gitu. Eta mah kiai tukang malingan samping masyarakat tuh mah.
Tuh kiai teu endah berarti mah ustadna teu endah berarti. Ini mah orang yang lurus, ustad yang lurus, kiai yang lurus gitunya yang bagus. Tapi teu cocok jeung kahayang masyarakat. Nah, dihewaan, difitnah misalkan. Itu biasa itu mah, ya. Jalan Allah untuk mengangkat derajat kiai tersebut. Begitu dibeuleum kan gaharumennya karek kaambeul seungitna. Eta mah kayu gaharu nya diantepkeun digoletakeun. Moal kaambeul seungitna ku urang. Begitu ku urang dibeuleum kayuna karak tah hiliwir seungitna. Emang seperti itu ya. Ujian itu kadang-kadang justru membuat kita menjadi mulia. Gitu. Makanya kalau kita mendapatkan kesusahan, kesulitan, sabarkeun bae. Engke ieu tah wa annal faraja ma'al karbi. Saat kita pasrah sama Allah, bersabar sama Allah, ketika mendapatkan kesusahan, kesulitan, maka dengan segera akan datang keterbukaan. Kan semata-mata orang misalnya narima kesabaran kasus sabar misalkan ya, dibarengi ku ibadah eta kan. Jelas sama ya. Kita mesti ikhtiar zahir jeung batin. Lamun cenah urang kena musibah, terima sudah alhamdulillah ya Allah. Urang geus kieu beureum takdirna gitu tah. Jadinya kan orang ikhtiar, itu irang ibadah, ngadoa gitu. Nanti akan datang keterbukaan. Lain orang lain lain. Atau moal sama. Mesti ada ikhtiar. Nah, kemudian yang terakhir wa anna ma'al usri yusra. Tanya lam orang maca teh fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Itu dua kali diulang coba dalam Quran. Alam nasyrah. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Dua kali ya teh. Non curang mah eta non ngukuhkeun supaya naha teh nancep gitu. Lamun urang geus meunang kasulitan, lamun urang sabar geura datang kemudahan. Sabar ya batasna. Tuh. Ya terus bae eta sabar mah. Sabar aing. Itunya fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Itu sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Pasti teh mah. Babarengan jeung kesulitan pasti aya kemudahan. Gitu. Mana eta kuncina sabar. Gitu. Jeung pasrah ke Allah. Masya Allahnya. Kesabaran pada batas. Salah tadi maksudnya. Salah lah. Terus bae urang mah sabar bae sabar. Sebab lamun urang di dunia teu sabar, beuh moal endah. Karena dunia ini adalah tempatnya ujian. Lamun urang hayang hirup teu boga ujian ka surga. Eta mah urang selama kita hidup di alam dunia, ya pasti diuji. Bahkan aya istilah semakin tinggi pohon, semakin besar anginnya. Ya, lamun cenah urang hayang jadi jelema luhur kudu siap anginna gede. Lamun hayang dihandap bae kudu siap ditincakan. Ya. Makanya kemungkinan kita menjadi pohon yang tinggi terpa oleh angin atau menjadi rumput-rumput yang diinjak. Pilih mana orang coba? Gitunya. Nah, makanya selama kita masih hidup di dunia pasti menang ujian. Pasti menang ujian, tah oh geurah. Tidak ada yang lepas dari ujian. Oh, cenah ke urang geus kawin mangeunah. Ceuk saha geus kawin ge aya ujian deui ke. Kira-kira geus boga anak mangeunah, geus aya ujian deui ke geus boga anak mah. Dan seterusnya. Gitu. Bahkan kenikmatan di alam dunia ini pasti diikuti dengan kesusahan. Urang geus ngeunah jeung pamajikan ya. Hubungan suami istri. Kumaha? Leuleus geus kitu pan ya. Geus kitu lahir anak, susah pan anak. Kudu sakolahkeun segala macam, itu segala macam masalah. Gitu. Nah, makanya selama kita hidup di dunia itu kita pasti ada musibah dan ujian gitunya. Tapi tetep bae nya lamun urang sabar mah aya pitulung Allah. Jadi enggak ada istilah sabar itu terbatas, enggak ada. Selama kita masih hidup di dunia itu mesti dengan modal bersabar. Harapan pamajikan kudu sabar. Sabar. Namun teu sabar pasti aya bae nu aya.
harapan anak kudu sabar, anak anu bager banyak, anu nurut, anu ngalunjak aya macem-macem kan watakna. Jadi parangsa pabrik nama sarua ya tapi hasilnya beda cenah ieu. bukan doa. Ada bubuk. Salah Gitu. bae jiwa. Aduh. Oh, sarua aja tapi beda-beda insyaallah eta. Sarua sumber nama sarua. Tapi beda anu kieu, anu kieu, anu kieu. Insyaallah nya. Moal bener kabeh nya. Anu nurut nya, anu bager, anu ngalawan gitu. Kudu sabar, bener kudu sabar. Bertetangga pan, tetangga anu bager, nya anu pewaeun bae, anu manyun bae, pan macem-macem. Dengan saudara kita nya. Urang jeung kakak jeung adik pan sapabrik sarua pan ya. Tapi beda-beda watakna pan ya. Ka urang bager, anu dengki bae, nu hewa bae, macem-macem. Makanya sabar itu enggak ada batasnya gitu. Selama kita di dunia itu ada ujian dari berbagai macam aspek. Nah, berarti kudu naon? Kudu sabar berarti. Gitu ya. Kemudian hadis yang selanjutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'radul a'malu yaumal isnaini wal khamisi 'ala Allah ta'ala. Tu'radu disetorkan al-a'malu amal-amal yaumal isnaini wal khamis di hari Senin dan Kamis 'ala Allah ta'ala kepada Allah ta'ala. Nah, jadi amal-amal kita baik amal yang baik ataupun amal yang buruk itu setiap hari Senin dan Kamis disetorkan kepada Allah ke para malaikat. Ya Allah, amalna Pak Erwan. Nah, misalkan malam Selasa ieu mau bakwan ieu. Misalkan. Tulis tuh ya. Aya eta. Aya eta. Eta tiap poe Senin jeung Kemis. Lamun cenah ayeuna malam Selasa engke Kemis disetorkeun. Bakwan itu terang we. Bae eta. Nah, makanya eta Rasulullah sok puasa Senin Kemis. Kenapa? Saya suka ketika disetorkan amal saya saat saya sedang berpuasa. Orang kudu puasa Senin Kemis kudu nama. Rasulullah cuma ada hadisnya. Beliau merutinkan puasa Senin Kemis. Gitu. Iya, walaupun beliau mengakui bahwa puasa sunnah yang paling utama caranya itu adalah puasa Daud ya, sapoe puasa sapoe buka puasa buka puasa buka gitu ya. Saya emang eta boleh aja, cuman bagusnya ya terus berlanjut gitu kecuali terselang oleh mungkin hari yang diharamkan untuk puasa ya, tasyrik ya, atau lebaran gitu ya, jangan puasa tuh gitu. Saya pernah malah makarang ya. Bisa mah kan. Ulah dia kan puasa tahun. Ada pesawat. Hah? Daun. Ada pesawat, ada susah eta. Ada pesawat. Cocok aja tuh. Kalau puasa karena di rumah aja. Oh. Gak ada keterangan seperti itu. Belum pernah kita menemukan. Rasul nas hadis tuh bahwa puasa yang paling utama itu saumu Daud, puasa Daud. Amun salat Daud ya. Dohor salat asar salat. Bahaya. Bahaya tuh. Selang. Nonton puasa Daud karena puasa berarti salatnya full. Ya amun salat mah ulah salat Daud ya. Puasa Daud lah. Salat mah ulah salat mah. Seling salat. Gitunya. Nah, makanya tak orang lamun bisa Senin sareng Kemis eta orang puasa supaya nalika keur disetorkeun amal eta orang keur puasa.
Kemudian wa tu'radu 'alal anbiya'i wal aba'i wal ummahat yaumal jumu'ah. Masyaallah, ini awas. Dan akan disetorkan amal-amal kita, baik itu amal kebaikan ataupun amal keburukan, ya, amal ketaatan ataupun kemaksiatan, kepada siapa? Hiji, kepada para nabi. Semua nabi-nabi itu. Umat Nabi Musa baheula gitunya. Eta amalna disetorkeun karena Nabi Musa ge. Amal-amal umatna gitu. Santos Nabi Musa maut. Kemudian siapa? Nabi Isa dan seterusnya. Wal aba, yang kedua kepada bapak-bapak kita, termasuk leluhur, bapak, kakek, buyut. Nah, awasnya. Wal ummahat, dan juga ibu-ibu kita, ibu nenek ke atas. Kapan? Yaumal jumu'ati, di hari Jumat. Nah, awas hati-hatinya. Jadi amal kita di hari Jumat itu akan disetorkan kepada nabi kita, kepada bapak kita, dan kepada ibu kita. Nanti bagaimana? Fayafrahuna bihasanatihim, maka mereka semua akan bahagia dengan amal-amal kebaikan keturunannya atau umatnya. Wa tazdadu wujuhuhum bayadun wa isyrafan, dan akan bertambah wajah mereka putihnya dan kemuliaannya, atau ya isyrafan ya. Isyrafan ya. Isyrafan ya, mungkin isyraqan itu. Bayadun wa isyraqan ya. Apa ya buat tinggi. Ya, isyraqan. Bukan isyrafan itu. Salah. Wa tazdadu wujuhuhum bayadan wa isyraqan, dan juga akan bertambah wajah-wajah mereka putihnya dan bercahayanya. Jadi awasnya, kita itu kalau orang tua kita sudah meninggal, ya, baik itu bapak kita atau kakek kita atau ibu kita atau nenek kita, itu amal anak-anaknya atau cucu-cucunya atau cicitnya setiap hari Jumat itu akan disetorkan. Bah, ya, kena amal incu ya. Kita lamun nempo incuna rajin ka masjidna, daek ibadahna, daek ngajina, fayafrahun. Bunga, masyaallah ya. Anak bapaknya, bagernya orang yang manggus bapak ninggal. Nah, bahkan dengan sebab amal kebaikannya, wajahnya akan semakin putih dan bersinar. Makanya awasnya orang wajah eta kolot orang. Gitu, ruhnya, wajah ruhnya gitu akan semakin bersinar. Nah, kata Rasul, fattaqullaha wa la tu'dzu mautakum, maka bertakwalah kalian semua kepada Allah, janganlah kalian menyakiti orang yang sudah meninggal di antara kalian. Nah, berarti lamun eta aya anak atau incu amal gorengnya berbuat maksiat, itu bisa menyebabkan rasa sakit dan kesedihan kepada orang tua yang sudah meninggal. Itu awasnya Masya Allah. Jadi orang ulah sampai menyakiti hati orang tua yang sudah meninggal dengan sebab kemaksiatan yang kita perbuat. Itu sedih kolot, benar. Lamun cenah orang boga kolot atau boga naonnya kakek nenek yang sudah meninggal, kemudian kita berbuat maksiat, eta sedih nempo anak incu nah di alam ruh gitunya, atau di alam kubur, di alam barzakh. Coba disetorkeun incuna maling, misalkan maling kotok,
tah inju tah maling kotor. Betul sedih beuna kita. Kumaha orang tua mah bapana indungna misalkan tah bu tah anak ibu tah maling hayam tuh sudah. Goreng kalkor anak. Oh, sedih langsung. Kasihan orang tua kita. Gitu ya. Maka cukuplah kita ketika beliau-beliau masih hidup ya, kita suka menyakiti hatinya. Nah, ulah sampai geus maot geh kolot gitu. Jadi hati bae gurang beuh karunya. Itu ya. Makanya Rasulullah tuh fattaqullah. Awas kamu takwa kepada Allah wala tu'dzu mautakum. Janganlah kamu menyakiti orang-orang yang sudah meninggal daripada kamu semuanya. Kalau misalnya anaknya 6 misalnya, 10, bagus, mau 4 goreng gitu. Nah itu ketika dikasih amal yang bagus, senang dia. Misalkan nih, anak nuka hiji, misalkan barager tanya terus sampai gendep tah. Barang nu opat dia cenah ieu, anakna ieu. Teu endah kabeh misalkan. Eta sedih eta langsung. Gitu. Makanya kita jangan sampai menjadi anak yang membuat hati orang tua sedih di alam barzakh. Gitu ya. Itu komo eta urang naon? Rajin macakeun Fatihah nya. Kemudian sok maca Yasin ngiriman ka kolot. Oh, sama lebih-lebih sama. Jadi dengan kita amal baik saja ya, tanpa kita menghadiahi itu sudah senang. Fayafrahuna bihasanatihim tuh. Nyampe gitu, kabarnya nyampe. Nah, kalau kita menghadiahi untuk orang tua kita, ya manfaatnya ada tuh. Gitu ya, kita ngehadiahin pahala dengan kita baca Fatihah, ya, baca Yasin, pahala sedekah atau pahala wakaf dan yang lainnya. Kita ngasih ke orang tua kita. Atuh leuwih-leuwih kita mah. Jadi ku urang gawe bagus bagai kita berbuat baik saja orang tua ikut bahagia, apalagi kita ngasih pahala. Gitu. Ihda'us tsawab. Oh, atuh leuwih kita. Nah, kalau kitab lain disebutkan ya memang kalau orang yang mengirimi hadiah ya seperti Fatihah atau hadiah kebaikan, nah itu akan dibawa oleh malaikat dalam bentuk cahaya. Pos dina baki nanampan gitulah dibawa. Seperti sebuah hidangan. Tuh, bangga paneta ih. Asal naon urang ngiriman Fatihah pan datang malaikat mawa cahaya Fatihah. Tampi ku kolot urang. Tuh, senang kolot kitu mah. Eta mah anak-anak kabeh pihewaeun kabeh. Ya ahli maksiat kabeh misalkannya geus mah maksiat tara ngiriman hadiah deui. Sedekah henteu, Fatihah henteu, Yasinan henteu. Bagaimana? Cilaka kalau gitu mah. Sudah dia bersedih dengan kelakuan anaknya. Ditambah dia malu. Gitunya nempo belah di itu tetanggana menang kiriman Fatihah misalkan ya. Menang kiriman. Itu mana diuk bagi lah misalkan atau kumaha. Teu beunang nanaon. Masya Allah. Jangan sampai seperti itu. Ya minimal kalau kita tidak bisa ngasih hadiah kepada orang tua kita dengan apa-apa, ya kita berbuat baik, gitu ya. Makanya termasuk yang manfaat awwaladin sholihin, atau anak yang sholih. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluh, dalam hadis. Kalau ibnu Adam atau manusia itu meninggal, maka amalnya sudah terputus. Kecuali yang 3. Yaitu adalah shadaqatin jariyah, sedekah jariyah yaitu wakaf. Yang kedua yaitu adalah ilmun yuntafa'u bihi. Ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga yaitu adalah waladin sholihin yad'u lahu. Anak yang soleh. Dalam riwayat mah enggak make yad'u lahu, enggak harus mendoakan. Memang ada riwayat yang mengatakan anak soleh yang mendoakannya. Dalam riwayat mah henteu. Anak yang soleh sakit. Walaupun tidak mendoakan. Karena memang amal kebaikan anak itu hasil siapa? Orang tua. Gitu. Anu urang di pesantren kan kolot urang, dibiayaan kolot urang ban ya. Dengan kita ada ke alam dunia usaha. Kolot urang, cukup sudah itu. Menjadi sebab kita ke alam dunia, nah, makanya ambil manfaat orang tua juga.
gitu ya, tanpa harus mendoakan. Komo eta mengadoakeun rajin, bro, insyaallah. Matehan segala macam. Malam Jumat di karena ini ya, artinya diurang begitu Mas Yasin. Iya. Gitu. Kan amal-amal mereka menunggu Kiriman teh begitu. Itunya. Terus yang orang Jumat ada laporan. Benar. Ya, kan laporan. Laporkan. Kolot Mungkin sekalian ngirim eta be Fatihah tuh. Itunya. Senin Kamis makan bawaan doang Allah. Ka Allah. Bawaan doang. Es buri. Ya. Buri. Itu ya. Makanya awas ya, kita mesti, nah intinya mah apa? Intinya kita harus berbuat baik, berbuat amal soleh ya, sehingga ketika disetorkan itu kita buku amalan kita penuh dengan amal kebaikan, baik itu kepada Allah atau kepada orang tua kita. Allahnya, jangan kita menyakiti orang tua kita ya. Rawahul Hakim an Walid bin Abdul Aziz. Ta'awwadzu billahi min jahdil bala'i. Berlindunglah kalian semua dengan Allah dari sulitnya, payahnya ujian. Wa darkis syaqa'i, dan menyusulnya kecelakaan. Wa su'il qada'i, dan buruknya qada, takdir. Wa syamatatil a'da'i, dan membiarkannya musuh. Rawahul Bukhari wa Muslimun an Abi Hurairah. Nah, kemudian hadis yang selanjutnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ta'awwadzu, ya, berlindunglah kalian semua dengan Allah dari 4 perkara, gitu ya. Ini 4 perkara yang kita minta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara ini. Kayak orang salametnya dina 4 perkara iya ya. Naon eta? Nuka hiji min jahdil bala, yaitu dari sulitnya atau payahnya sebuah ujian. Jadi menggeus mah ujian ya, balahi gitulah, sulit deh, susah deh, beuh tama. Mantep cu urang mah. Nah, kata sebagian ulama disebutkan bahwa makna jahdul bala itu adalah kasratul iyal ma'aqillatil amwal. Loba tanggungan bari saeutik duit. Nah, eta jahdul bala ngaranna. Anak loba nya, duit eueuh tah. Pusing eta. Lieur beneran. Ieu kasratul iyal ma'aqillatil amwal. Banyak tanggungan. Ya, mungkin di sini maksudnya adalah keluarga ya, urusan anak segala macam gitunya. Tapi ma'aqillatil amwal, ya, nggak ada uangnya. Anak yang ieu teu kacumponan, hayang sakola teu bisa, hayang pesantren teu bisa, gua duit. Itu jahdul bala. Orang ulah sampai gitunya. Jadi kita mah Allah ya diberi cukup baik gitu. Kumaha leuwih nampo gunakan jasa. Itu namanya jahdul bala, gitu ya. Kemudian wadarkis syaqa. Nah, yang kedua adalah menyusulnya kecelakaan atau kesulitan, ya, asyaqawah. Jadi kita minta sama Allah dilindungi daripada dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang celaka, ya. Lah sampai orang diasupkeun ku Allah karena golongan jalma-jalma anu cilaka, darkis syaqa, menyusulnya kecelakaan, gitu ya. Kadang-kadang eta aya jalmi anu keur hirup di dunia na atuh bagus biasanya, sok
ke masjid, rajin sedekah, rajin pengajian, rajin ibadah. Tapi kalau Allah sudah mentakdirkan dia itu min ahli syaqawah, termasuk golongan orang yang celaka, aya bae teh tungtung hirup anu goreng gitulah. Akhirnya melok anu goreng gitu. Cilaka akhirnya. Dan mungkin itu ada sebabnya. Mungkin saat dia ibadah, saat dia bersedekah, niatnya jelek gitu. Yang riya teh, sum'ah teh yang tersebut bagus atau kumaha. Itu akhirnya yang menyebabkan dia celaka. Makanya kita minta sama Allah supaya kita jangan sampai tersusul oleh kecelakaan. Artinya kita tidak dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang celaka, yaitu orang-orang ahlun nar, orang-orang yang Allah takdirkan untuk masuk ke dalam neraka, gitu ya. Kemudian wasu'il qada, dan buruknya sesuatu yang sudah ditakdirkan, gitu ya. Ya memang sebetulnya semua takdir Allah itu bagus, gitu ya, bagus semuanya. Cuman kan secara zahir yang dirasakan oleh kita gitu, ada yang buruk, ada yang bagus gitu. Walaupun li anna qada Allahi kullahu hasanun la su'a fihi. Betulnya qada Allah, ketentuan Allah itu semuanya bagus, nggak ada yang jelek gitu. Secara hakikat mah gitunya. Tapi yang Allah takdirkan kepada tiap-tiap makhluk kan menurut masing-masing ya ada yang jelek. Kos jelema asup ke neraka. Lamun nempokana hakikat takdir Allah ya bagus aja bagi Allah. Nggak ada yang jelek. Tapi bikin urangna atau goreng embung urang ke neraka pan ya. Nah gitu. Makanya kita minta sama Allah untuk dijauhkan, dilindungkan daripada su'il qada, buruknya ketentuan atau takdir. Nah, yang terakhir wasyamatatil a'da. Lamun syamatah eta bahasa urang mah ngaroroskeun. Ya, ngaroroskeunna musuh. Urang boga musuhnya, hewa ka urang. Kita punya musuh yang benci sama kita. Nah, musuh itu kalau melihat kita sedih, melihat kita susah, eta ngaroroskeun. Misal, urang hewan ku jelema. Orang kena musibah, kecelakaan. Kumaha kira-kira? Akan tak dia. Rasain lu, coba bahasa namanya. Tuh. Itu namanya syamatah. Jadi dia ada kesenangan, kebahagiaan musuh dengan satu musibah yang turun atau yang menimpa kepada kita. Nah, kita berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Jangan sampai musuh-musuh kita itu senang dengan musibah yang menimpa kita. Makanya orang mah ulah sok nembongkeun ka susahnya. Orang sok nembongkeun ka susah, kesedihan ulah. Bisi jelema nu hewa ka urang, dasar nageh tah dia. Rasakeun tah gitu. Dan kita juga kalau ada musuh kita yang misalkan tertimpa satu musibah ya jangan kita roroskeun ulahnya. Udah biarin aja. Orang yang dolim ini. Dolim lah gitu. Itu kecelakaan. Boleh kan? Sebetulnya mah jangan sebetulnya mah jangan. Jangan sampai mendoakan jelek ya. Gak usah. Karena kita mah gini konsepnya, orang yang zalim itu akan dibalas sama Allah. Gitu. Dan memang itu sudah terbukti. Oh, aya balasan nanti Allah. Amun jelema zalim ka urang teu balas langsung, teu ngomong atau teu make tindakan. Kalahkah urang ngadoa misalkan. Nah, itu lebih bahaya. Doa ya Allah, balas eta ya Allah. Ya muntaqimu bu. Bahaya etanya, masa ya muntaqimu tah. Bahaya eta. Bisa-bisa payah. Gitu ya. Nanti juga ada balasan dari Allah.
Dan saat dia kena balasan ya udah biasa aja. Sudah takdir Allah gitu. Sudah janji Allah setiap orang yang zalim akan dibalas sama Allah. Makanya ittaqu da'watal mazlum. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, awas kamu berhati-hati dengan doanya orang yang dizalimi. Karena antara doa dia dengan Allah itu tidak ada hijab. Orang tembus langsung. Yang menjelma dizaliman, orang ngadu, ngadu mana bisa ya Allah balas, ya silakan orang. Artinya apa? Artinya jangan suka menzalimi orang, gitu. Jangan dengan lisan kita, dengan perbuatan kita, atau dengan apapun. Jangan suka berbuat zalim sama orang. Dia udah dipahami. Berarti doa orang yang dizalimi itu makbul. Orang ada, ya Allah sugihkeun lah atau lain gitu tuh, maksudnya mendoakan jelek kepada orang yang menzaliminya gitu. Kalau orang yang dizalimi kan lamun geus teu kuat kumaha biasana? Ngadoa. Urang ngabales teu bisa nya. Ya jelema gede pan ya. Ayeuna ngadoa mah ngadoa kenceng ceurik. Bahaya itu. Alhamdulillah min dzalik. Boleh bahaya tah mah. Tuh, kan naik motor ini motor. Mana itu? Kan rata-rata begitu ya. Rata-rata seperti itu. Dasar naga tah. Namanya di jalan tuh ya gitu. Kita naik mobil. Manusiawi. Kan itu ibu kebutuhan. Spontan ya langsung namanya. Ya memang mayoritas seperti itu, tapi memang secara hukum ya jangan gitu. Gitu ya. Bisa batur nan ribet teh bernya agak cair. Kan hese tanya orang masuk. Ya tapi lah. Kalau ada orang yang berbuat satu hal yang inilah ya. Meski itu terjadi hal yang buruk, orang mah rasakeun dasar lagi tadi. Gitu. Syukur dia. Syukur jenatanya. Nah itu 4 perkara ya. Kita berlindung kepada Allah dari 4 perkara tersebut. Yang pertama jahdul bala, yang kedua darkus syaqa, yang ketiga su'il qada, dan yang keempat syamatatul a'da. Ya sok dipakai doa ya, Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Pakai doa ya. Bisa. Allahumma inna na'udzubika ya min jahdil bala. Itu bahasanya. Allahumma inna min jahdil wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Na'udzubika. Inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya. Bisa enggak masalah. Masalah bisa. Dari 4-nya gitu kan. Bagus itu doa ya sok dibae ku kiai. Urang pannya sok ogah susahnya. Ogah sampai musuh eta karena urang ngaroskeun gitu. Sedih tah ieu urang lamun cenah urang pahewaan yang jelema geus itu urang tertimpa musibah di hareupeun manehna. Dia cenah bari jeung manehna nyengir teh nyengir. Eta. Seneng eta kana hate, bener ya. Makanya betul ini. Rasul dimasukkan gitu dalam doanya. Kita berlindung kepada Allah daripada keburukannya atau berbahagianya musuh dengan musibah kita. Kita awalnya Allah. Inna na'udzubika. Artinya mungkin kita dijaga dari musibah atau Allah mual ditembongkeun karena musuh. Musibah urang eta. Dijaga baik gitu. Allahnya. Ta'allamul ilma wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع وعمل لا يرفع ودعوة لا تسمع اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين